দুঃসময়ের ঝড় যাবে থেমে, ইনশাল্লাহ সম্ভাবনার গান উঠবে বেজে। ইনশাল্লাহ লাখো শহীদের খুন যাবে না বৃথা। ইনশাল্লাহ ত্যাগেই আবার হবে মুক্তি আঁকা। ইনশাল্লাহ মৃত্যুকে কাছে টানো, লক্ষ্যের পানে ছোট চালাও নতুন মহড়া। ইনশাল্লাহ হবে কুপকাত যত জুলুমাত, হাসবে আবার আমার প্রিয় বাংলা। ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। ইতিমধ্যে আমাদের অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ আকর্ষণ আমাদের সামনে উপস্থিত, যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধুই আকর্ষণ আর আকর্ষণ, যার ব্যাপারে আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। তো এটা হচ্ছে আমাদের মাদ্রাসার যেমন খুশি তেমন সাজে। তো এখন আমাদের সামনে এই বিশেষ আকর্ষণীয় মুহূর্তটাই উপহার দিবেন জামালুল কোরআন মাদ্রাসার সর্বকায়া জামাতের 3 জন শিক্ষার্থী। প্রথম মোহাম্মদ হাফিজ খান, আর তার সহকারী থাকবেন মোহাম্মদ নাইমুর রহমান এবং মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম। তো আমরা এই অংশটা খুব সুন্দর সমৃদ্ধির সাথে উপভোগ করব। সকলে মনোযোগ সহকারে দেখব এবং এটাকে নিজেদের মনে গেঁথে রাখার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহ ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা'দ। يا أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا في هذه الأرض العديد من الآيات والعبر لنتعلم فيها ولنصير في هديها في حياتنا. ومن هذه الأماكن التي ذكرها القرآن الكريم كان لفلسطين خاصة القدس مكانة عظيمة في ديننا الإسلامية. القدس في القرآن الكريم، القدس كافة المسجد الأقصى له مكانة عظيمة في الإسلام، فقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز مكانة المسجد الأقصى وأشار إلى بركته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنري من آياتنا إنه هو السميع البصير. تفسيره: سبحان الذي أسرى بعبده أي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية تشير إلى أهمية المسجد الأقصى وبركته، وهي تعتبر دليلا على مكانته العظيمة في الإسلام. إسرائيل من منظر الإسلام، الإسرائيل هي دولة التي تمت إنشاءها في عصر الحديث، تحمل وضعا معقدا على صيد السياسة والإنسانية والدين. وفي ضوء القرآن الكريم والحديث النبوي نحن ملزمون بالتعامل مع الجمع بروح العدل والمساواة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تفسير: إن الذين آمنوا منهم أي من اليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله جزاؤه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية تشير إلى أن المسلمين مطالبون بالتعامل مع جميع المؤمنين بالعدل والمساواة دون التمييز. الحديث النبوي في التعامل مع الآخرين. وفي الحديث النبوي الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يهكره. تفسير: المسلم هو أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله
به. يعلمنا هذه الحديث أن المسلمون يجب أن يتعامل مع بعضهم البعض بروح من الاحترام والمساعدة والمبادرة. إن قضية فلسطين وإسرائيل ليست مجرد القضية السياسية، بل هي قضية الإنسانية والدينية، والقرآن الكريم والحديث النبوي يعلموننا. أسأل الله تعالى أن يمنحنا الهداية والرشادة، وأن يعم الإسلام في الأرض كلها، وأن يحقق النصر لأهلنا في فلسطين. آمين. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله ما شاء الله. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.